recording. Ya, mungkin Elda bisa menyusul dengan menonton rekamannya. So our final topic for our first week of accreditation is called Who Does Well and Why? And this is about factors that affect outcomes. Ya, topik terakhir yang dibahas hari ini yaitu siapa yang performanya baik dan kenapa. Ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. So in this topic, we're going to look at the intrinsic and extrinsic factors that affect outcomes for both children and adults who receive cochlear implants. Di sini kita akan deskripsikan faktor intrinsik dan juga ekstrinsik yang mempengaruhi pencapaian seorang pasien pengguna implan, baik itu anak-anak maupun dewasa. So when we're counselling families before implant, we'll consider all of the factors that we're going to discuss to help set realistic expectations. Jadi kita biasanya sebelum seorang pasien melakukan operasi implan, kita melakukan konseling. Di sini kita akan membahas apa saja harapan-harapan yang realistis. When we talked about the essential steps together in our accreditation training, we touched a little bit on the expectations questionnaire. Di training praakreditasi, yaitu langkah-langkah esensial, kita sempat membahas tentang ini ya, kuesioner ekspektasi untuk orang tua. So we can use the questions in that questionnaire to help recipients or families of recipients to understand about these factors. Jadi kita bisa berikan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut kepada orang tua, keluarga, ataupun si pasien itu sendiri kalau sudah dewasa. Because for both children and adults who receive cochlear implants, there's a range of possible outcomes. Ya, karena baik pengguna implannya itu anak-anak maupun dewasa akan memberikan pencapaian atau hasil yang berbeda-beda. So for children who receive their implant very early and have good compliance with the device and very good input, we might see this gold standard outcome. Bagi anak-anak yang menggunakan atau menerima implannya sejak di usia dini dan juga tidak ada masalah dengan penggunaan alat, maka kita bisa mengharapkan standar emas yang paling atas ini. But maybe a realistic outcome is that the child will achieve spoken language equivalent to their hearing age. Tapi mungkin ekspektasi realistisnya adalah bahasa lisannya nanti akan setara dengan usia pendengarannya. And we're going to talk about calculating hearing age in this presentation. Dan di sini kita juga akan mempertimbangkan penggunaan ABD. Other possible outcomes that the cochlear implant provides an aid to speech reading and literacy are possible, as with environmental sound awareness. Ya, bisa juga nantinya kita berekspektasi bahwa pencapaiannya bisa membantu membaca gerak bibir dan literasi, juga sadar terhadap bunyi lingkungan. Now, very rarely we might see a child who has no change in their outcomes. Namun jarang sekali kita temui ya, dengan menggunakan alatnya tidak ada perubahan sama sekali. And we might have indicators of that pre-implant by some kind of medical finding. Maybe the auditory nerve was very, very compromised. Ya, bisa jadi faktornya adalah sebelum menggunakan implan ada kondisi medis tertentu, misalnya syaraf pendengarannya sangat tipis. But certainly if it's unexpected that a child has no change, then we would certainly investigate this thoroughly. Ya. Namun jika tidak ada kondisi-kondisi tertentu, tapi tidak ada perubahan, maka kita harus melakukan investigasi terhadap kasus ini. Similarly, for adults, we can see a range of outcomes. Hampir sama ya, untuk pasien yang dewasa, kurang lebih beragam hasilnya seperti ini. I was talking about this slide and the range of outcomes at a very large adult cochlear implant recipient meeting. Ya, ini diambil dari
evaluasi dari berbagai banyak dari penerima implan usia dewasa. And after the talk, a woman came to speak to me and she was about to have her cochlear implant surgery. Ya, jadi dalam diskusi tersebut ada seorang wanita yang baru saja menjalani operasi implan. She had normal hearing in one ear and she was about to get a cochlear implant in her deafened ear. So she was single side deaf. Ya, jadi wanita ini yang telinga satu pendengarannya normal, yang satu lagi akan mendapatkan implan. Jadi ini gangguan pendengaran satu sisi. And she told me she found this graph very helpful because it gave her the drive to work towards that gold standard of using her cochlear implant on the telephone. Ya, jadi melihat grafik ini, wanita tersebut sangat bersemangat, sangat termotivasi untuk mencapai standar emasnya yang tertingginya, yaitu bisa bercakap-cakap di telepon. Now, secretly, I was thinking to myself, oh, well, that's ridiculous because she'll never need to do that because she's got a good ear. She can just use the good ear on the telephone. Saat itu saya membatin saja gitu. Nggak perlu seperti itu kan, yang satu sisi pendengarannya baik ya, normal. Seharusnya dia bisa bercakap-cakap melalui telepon dengan telinga tersebut. But just as I was thinking that, she went on to explain that she suffered a lot of anxiety with the worry that one day she will lose the hearing in her good ear. Tapi ternyata wanita tersebut bercerita lagi bahwa sebenarnya dia memiliki kecemasan. Nanti suatu saat takutnya yang telinga normalnya itu mengalami gangguan pendengaran juga. So I've shared that story with you so that you can continue to help recipients and their families strive for the highest possible outcome for themselves. Kenapa saya ceritakan ini? Karena agar ada gambaran bagi Anda untuk membimbing atau mendampingi pasien-pasien untuk mencapai target tertinggi atau ekspektasi tertinggi dari yang dia miliki. And also a reminder not to judge people like I did. Dan sebagai pengingat juga, jangan mudah menghakimi seseorang seperti yang saya lakukan. Because there's often a very good reason for people thinking and feeling what they do. Karena mungkin saja ada alasan khusus atau tertentu di balik keputusan seseorang. So let's talk about intrinsic factors for children. Sekarang kita lihat faktor-faktor intrinsik pada anak-anak. Is my camera on, Yana? Yes. Oh, okay. I can't see myself. That's okay. It's probably better that way. So intrinsic factors are factors within the child that will affect the outcome. Ya, faktor-faktor intrinsik adalah faktor-faktor yang ada di dalam diri anak. Let's have a quick talk about each of these. Kita bicarakan sedikit untuk masing-masing faktor. The age the child gets the implant, we know is a significant factor. Untuk usia saat anak itu diimplan, kita tahu itu faktor yang sangat signifikan. This morning we talked about those critical periods for the development of the auditory cortex. Pagi ini kita sudah membahas periode kritis untuk auditory cortex. And Donna explained that 2 is much better than 3 to have the implant. Donna sudah menjelaskan bahwa 2 lebih baik daripada 3 untuk mendapatkan implan. And 1 is much better than 2. Ya, 1 itu lebih baik daripada 2. In Australia, it's quite common for children to have their implants between 6 and 8 months of age. Di Australia, banyak juga yang menerima implannya di usia 6 sampai 8 bulan. And in America, they've just changed the age from 12 months to 9 months. Kalau di Amerika, mereka mengubah standarnya ya dari 12 bulan menjadi 9 bulan. And this is because there's very strong research that identifies the younger a child gets their cochlear implant, the better they do. Ya, karena semua ini terjadi karena ada penelitiannya, semakin
muda, semakin kecil anak didapat implannya, akan semakin baik pula hasilnya. Pre-implant hearing levels. The more hearing a child has before they get their cochlear implant, the more likely that their auditory pathway has already had some development. Ya, kita harus lihat juga level pendengarannya sebelum menggunakan alat, karena mungkin aja ada sisa-sisa pendengaran yang bisa dimaksimalkan. The faster they progress with their cochlear implant. Ya, perkembangannya bisa lebih baik, lebih cepat dengan implannya. Medical findings have an impact on outcomes. Temuan-temuan medis juga bisa mempengaruhi pencapaian. So maybe the surgeon has commented on the condition of the auditory nerve. Maybe it's very thin. Ya, bisa jadi seorang dokter mendiagnosa bahwa saraf pendengaran anak ini sangat tipis. Now, important about this scenario is that it can have a significant impact, but a thin nerve does not mean that a child will not progress with a cochlear implant. Informasi ini bisa memberikan gambaran bahwa mungkin saja nanti ke depannya progresnya tidak begitu cepat, tapi bukan berarti tidak ada perkembangan pendengaran sama sekali dengan menggunakan implan. Or maybe there's a malformation of the cochlea, which makes it difficult to position the electrode array effectively. Mungkin contoh lainnya adalah ada kondisi rumah siputnya yang tidak sempurna atau sulit untuk dimasukkan elektroda. Causes of hearing loss can have an impact on outcomes. Ada juga penyebab gangguan pendengaran yang bisa mempengaruhi pencapaian. And that's because of the association with some causes with additional disabilities. Karena biasanya dikaitkan dengan gangguan penyerta. Now, we had a bit of a discussion in one of Alicia's presentations about etiology of hearing loss. Kita sudah membahas ini di presentasi Alicia tentang etiologi atau penyebab gangguan pendengaran. So I actually added an additional slide into this presentation. You don't have a copy of this yet, but I will get it to you. Ya, jadi nanti akan ada slide tambahan. Anda mungkin tidak bisa menemukannya di handout. Nanti tenang saja, akan saya berikan. So about 30 to 40% of children with hearing loss have an additional disability. Jadi penelitiannya 30-40% anak dengan gangguan pendengaran punya satu atau lebih gangguan penyerta. And this is because of the risk factors for hearing loss that go along with other developmental conditions. Karena ada faktor-faktor resiko yang juga mempengaruhi aspek perkembangan lainnya. So this represents the cause of hearing loss. Ini merepresentasikan penyebab gangguan pendengaran. And on the outside, we have potential risk for other additional disabilities. Kalau yang di kotak-kotak di luar itu adalah risiko potensial, potensi risiko dari gangguan penyerta. So if the cause of the hearing loss is a syndrome, so this is a collection of symptoms that go with a disorder, the risk of additional disabilities is high. Ya. Kalau gangguan penyertanya adalah sindrom, kemungkinan besar memiliki resiko-risiko ini. So examples of syndromes would be Usher's syndrome or Alport syndrome. Contohnya adalah sindrom Usher atau Alport. If the cause of hearing loss is a genetic but non-syndromic, then it's a low risk of additional disabilities. Kalau penyebabnya adalah genetik namun non-sindromik, maka resikonya rendah untuk memiliki gangguan penyerta. Examples of this cause would be something like connexin 26. Contoh dari kasus ini yaitu connexin 26. So all of these genetic causes relate to inherited genes from the parents. Jadi penyebab gangguan pendengaran yang genetik itu terkait dengan riwayat keluarga ya atau genetiknya.
To establish this as the cause, the child would have to have genetic testing, which is not common in Indonesia, but in other countries it is common. Ya. Mungkin kalau untuk mencari tahu penyebab pastinya dilakukan tes genetik ya, tapi ini dia tidak bisa ditemukan secara umum di Indonesia, tapi kalau di negara lain umum dilakukan. Then we go over here to non-genetic causes of hearing loss. Dan kita lihat di sini penyebab gangguan yang non-genetik. And these are things like maternal infection, like rubella or CMV. Contohnya adalah rubella saat kehamilan atau CMV. And with this comes a high risk of additional disability. Dan ini sangat berisiko untuk mendapatkan gangguan penyerta. To establish this is the cause of the child's hearing loss, it's usually done with either a blood test or saliva or urine test of the baby soon after birth. Ya, untuk mengetahui, memastikan penyebab gangguan pendengaran ini bisa dilakukan tes darah atau melalui saliva dari si bayi itu ketika lahir. So if the genetic testing and the blood or urine testing hasn't been able to identify any cause of hearing loss, we say that's cause unknown. Ya. Kalau dari tes genetik ataupun tes darah tidak bisa mengidentifikasi penyebab gangguan pendengaran, ya kita bisa mengatakan penyebabnya tidak diketahui. And studies show that actually with this group, the risk of additional disabilities is quite low. Ya. Dari penelitian, untuk kasus yang penyebab tidak diketahui, resikonya rendah untuk memiliki gangguan penyerta. And it's thought that's because they're most likely non-syndromic genetic origin and those genes haven't been identified yet. Ya, kemungkinannya karena bisa jadi sebenarnya adalah ini yang non-sindromik gitu, tapi belum dilakukan tes genetiknya. All right, thanks, Yana. Sorry to surprise you with that slide. It's okay. So now we're going to talk about extrinsic factors. These are factors outside the child. Selanjutnya adalah faktor-faktor ekstrinsik, yaitu yang ada di luar dari diri anak tersebut. And this is where our coaching and intervention can have the maximum impact. Dan disinilah bimbingan kita dan juga intervensi kita yang akan memenuhi kebutuhan mereka. So we're going to support families to get compliance with amplification. Jadi kita mendukung keluarga ini untuk mematuhi penggunaan alatnya. So that means when the child's awake, eyes open, devices on. Artinya adalah begitu anak matanya terbuka, alatnya harus selalu menyala. So at the A.G. Bell Symposium, there were a number of presentations that presented very strong data about time of implant use and association with positive outcomes. Ya, di dalam simposium A.G. Bell banyak sekali data yang menunjukkan bahwa berapa lama anak menggunakan alatnya itu akan memberikan hasil yang positif. It seems obvious to us, but actually some families don't make that connection. Ya, itu sangat jelas ya bagi kita, tapi ada beberapa orang tua yang belum paham pentingnya hal tersebut. They think, oh, it's like glasses, put it on, see clearly at that time, and take them off, don't see clearly. Ada yang menganggap, oh, alatnya seperti kacamata, kalau dipakai ya bisa lihat dengan jelas, kalau nggak dipakai ya udah gitu. They don't understand that that device is developing the child's brain every minute that it's on. Mereka belum paham bahwa alatnya harus digunakan sepanjang waktu agar bisa mengembangkan otaknya. The family's choice of intervention program will have an impact on outcomes. Pemilihan untuk program intervensi dari orang tua juga mempengaruhi pencapaian anak. It's important to note that auditory verbal therapy or listening and spoken language therapy is not suitable for all children and all families.
Ya, perlu diketahui bahwa terapi metode FET ataupun yang wicara, bahasa lisan itu tidak semua cocok untuk semua anak. But for families who are seeking a listening and spoken language outcome for their child and the child's conditions are suitable, then we know that AVT is associated with best outcomes. Tapi jika keluarganya memiliki harapan anaknya bisa berbicara secara lisan dan juga kondisi anaknya memungkinkan untuk hal tersebut, maka metode FET yang paling cocok untuk anak itu. We know that families who have strong support systems are associated with better outcomes for their children. Ya, kita tahu bahwa anak yang didukung oleh layanan-layanan yang baik di sekitarnya itu juga mempengaruhi pencapaiannya. So that's something we're going to check in with to make sure the family feel like they've got appropriate access to enough support. Ya, jadi kita juga akan mendukung bahwa keluarga sudah mendapatkan dukungan yang cukup. Child behavior, focus, and attention will affect outcomes. Perilaku, fokus, dan perhatian anak itu juga mempengaruhi pencapaian. So we're going to coach families in appropriate behavior management. Jadi kita akan membimbing keluarga untuk melakukan manajemen perilaku and show them how to capture the child's attention and maintain their focus. Dan bimbing mereka untuk menarik perhatian anak dan juga fokus terhadap apa yang sedang dilakukan. And if this is a significant problem, then we might refer the family to an additional service for help with that. Jika ini menjadi kekhawatiran, maka kita bisa merujuk keluarga tersebut ke ahli terkait. Oh, there's a question from Ellie. Can a child who used the implant and join the FET can also join speech therapy? So this is an interesting question that pops up in Indonesia, mostly. Ini pertanyaan sepertinya sangat banyak sekali ya, sering sekali pertanyaan ini diajukan di Indonesia. Because auditory verbal therapy is a trademark term that is managed by an American organization called AGBEL. Ya, karena perlu diketahui dulu, FET ini adalah semacam merek yang sudah dikenal berasal dari AGBEL. So to call yourself an auditory verbal therapist, you have to have passed through the certification process or be passing through the certification process. Ya. Untuk bisa menjadi terapis bersertifikat FET itu harus melewati prosesnya dulu. So to be considered for certification, you need to be a speech therapist, a teacher of the deaf, or an audiologist. Ya, untuk mendapatkan sertifikat FET dari internasional, Anda harus melewati jenjang pendidikan, baik itu tentang terapi wicara, atau juga guru tunarungu, atau juga latar belakangnya audiologi. So I know that there are some different versions of that happening in Indonesia, and I do understand your question. Ya, saya paham ada perbedaan konsep ya di Indonesia, jadi saya paham dengan pertanyaan ini. But in response, I would say that an auditory verbal therapist who is well trained can probably deliver the type of therapy that will facilitate clearer speech than a speech therapist in Indonesia. Jadi bagi praktisi yang sudah menjalani training FET, seharusnya sih sudah bisa mencakup aspek-aspek dari terapi wicara gitu. That's because an auditory verbal trained practitioner understands to work through audition and to develop the child's auditory feedback loop. Ya, karena untuk praktisi yang sudah menjalani training FET, itu dia sudah paham bahwa anak perlu mengembangkan keterampilan mendengarnya dulu.
And although I haven't seen speech therapists work in Indonesia, the descriptions I have heard have been that they work through vision, which is not the most effective way of developing a child's clear speech. Yang saya dengar dari Indonesia itu praktek terapi wicaranya adalah mengandalkan baca gerak bibir. Itu sebenarnya bukan seperti itu yang kita harapkan. There was another comment there, I think. Apakah ada komentar lain? Oh, okay. I understand there's some speech therapists in this group, so I'm hoping that you understand the importance of working through audition. Ya, ada beberapa peserta yang latar belakangnya adalah terapis wicara, jadi semoga paham juga ya bahwa penting untuk mengembangkan keterampilan pendengarannya terlebih dahulu. And you can share that information with your colleagues. Dan Anda bisa membagikan informasi tersebut kepada kolega yang lain, rekan yang lain. The final extrinsic factor here is about family dynamics. Faktor ekstrinsik terakhir yaitu dinamika keluarga. And we really need to be sensitive to this because every family will come with their own set of situations. Ya, kita harus sensitif terhadap hal ini karena setiap keluarga memiliki kondisinya masing-masing. Something that is very different in Indonesian culture is that it's very common for a nanny to be part of the family situation. Ya, di Indonesia mungkin umum ya kalau anaknya diasuh oleh seorang pengasuh. So we need to be inclusive of those extra people in the family. Jadi kita juga harus melibatkan orang-orang tersebut ke dalam keluarga. All right, what about intrinsic factors for adults? Bagaimana dengan faktor-faktor intrinsik untuk yang dewasa? We've talked a lot about children so far in accreditation. We'll talk specifically about adult cochlear implant recipients in our third session together. Ya, kita akan, seperti yang diketahui, kita akan membahas pasien dewasa ini di sesi yang ketiga. But be aware that all of these factors will affect an adult's outcomes. Tapi harus diperhatikan semua faktor ini akan mempengaruhi pencapaian orang dewasa. Yana, I'll just get you to read those things. Oke. Faktor-faktornya yaitu durasinya, berapa lama mengalami gangguan pendengaran atau ketulian, lalu juga temuan-temuan medis, lihat juga penyebab gangguan pendengarannya, kemudian apakah ada gangguan penyerta, dilihat juga isu kesehatan mental, juga fungsi kognitifnya. Okay, thanks. And extrinsic factors for adults are quite similar to children, of course, compliance with amplification. Tentu saja hampir sama dengan anak-anak ya, faktor ekstrinsiknya yaitu kepatuhan amplifikasi. And we know that adults benefit from practice or auditory training. Dan kita tahu orang dewasa pun bisa mendapatkan manfaat dari latihan. And that family dynamics does the adult have somebody to practice with? Ya, dinamika keluarga yaitu apakah ada orang di dalam keluarga yang bisa diajak berlatih juga. And how social are they? What kind of social opportunities do they engage in where they use their hearing? Kita lihat peluang-peluang apa di situasi sosial yang akan mereka temui. So if we think about all of these intrinsic factors for children and also for adults, we need to gather all of that information pre-implant so we can make an estimate of what kind of outcomes we can expect. Disarankan kita mendapatkan informasi-informasi ini sebelum dilakukannya operasi implan agar kita bisa sama-sama menentukan ekspektasi ke depannya. And we might use the expectations questionnaire to check that the recipient and the family have understood those factors. Ya.
Jadi kita bisa gunakan kuesioner ekspektasinya agar keluarga bisa benar-benar tahu apa yang akan mereka hadapi nantinya. In this way, families are making an informed decision about their actions after implant. Ya, jadi ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan mereka setelah pasien tersebut menjalani operasi implan. So an example would be if you've discussed pre-implant about the importance of wearing the device every waking hour, and then after implant device use is showing 2 hours a day, then that gives you the chance to talk about the families, how the expectations will change. Ya, jadi misalnya sebelum implan kita sudah berdiskusi bahwa penting sekali untuk menggunakan alat sepanjang waktu terjaga. Lalu ternyata setelah operasi implan ditemukan bahwa pemakaian alatnya hanya 2 jam per hari. Nah, dari situlah keluarga akan mengubah ekspektasinya. Okay, let's talk about what a cochlear implant can do and what it can't do. Sekarang kita lihat apa saja yang bisa dilakukan implan rumah siput dan apa saja yang tidak bisa dilakukan. So a cochlear implant can restore a sense of hearing. Implan rumah siput dapat mengembalikan sensasi pendengaran. And it allows the recipient access to the sounds of speech and sounds of music. Ya. Dan implan dapat memungkinkan adanya akses ke bunyi ucapan dan juga ke musik. But a cochlear implant cannot restore normal hearing. Namun, implan rumah siput tidak bisa mengembalikan pendengaran normal. One of the questions on the expectations questionnaire is something like, my child will have normal hearing after the implant. Ya. Salah satu pertanyaan yang ada di kuesioner ekspektasi adalah anak saya akan mendengar dengan normal setelah menggunakan implan. And we know this is not true, but for some families they think, oh, a cochlear implant, it might even be better than normal. It's like bionic ear. Kalau kita kan sudah tahu ya, itu tidak terjadi seperti itu. Tapi ada orang tua yang percaya bahwa anaknya bisa seperti itu, bisa mendengar dengan normal seperti telinga bionik. So we'll make it very clear that a cochlear implant is not going to be normal hearing. Jadi harus jelas dulu bahwa implan rumah siput itu tidak bisa memberikan pendengaran yang normal. And the other thing a cochlear implant can't do is make up for lost time. Ya. Yang tidak bisa dilakukan implan yaitu juga menebus waktu yang hilang. What do you think I mean by lost time? Give me a thumbs up to answer that question. What do I mean by lost time? Menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan waktu yang hilang? Bisa dikasih jempol yang mau menjawab? Apa yang dimaksud dengan waktu yang hilang? Kira-kira apa ya maksudnya? Oh, Elda. Silakan, Ibu Elda. Terima kasih. Mungkin dimaksud dengan waktu yang hilang. Jadi kalau manusia orang yang dengan pendengaran normal tidak ada masalah, itu kan dari dalam kandungan sudah mulai mendengar dari usia 20 minggu kehamilan. Jadi sementara kalau ada anak yang dengan gangguan pendengaran, usia pendengarannya itu akan dihitung sejak kapan ia dipakaikan alat bantu yang sesuai dengan kondisinya. Nah, gap antara tipikal, maksudnya pendengaran yang tidak masalah dengan anak yang punya gangguan masalah pendengaran dan kapan dia diimplan, nah itulah waktu yang hilang kalau menurut saya. Okay, so we know that for typical hearing people, they learn since in utero, in 20 weeks of pregnancy. But for the child who has hearing loss, they lost the hearing time since before they use the
device or the implant. Wonderful. That's perfect answer. Thank you for such a thorough answer, Elder. Ya, bagus sekali, tepat sekali jawabannya seperti itu. Terima kasih. So this lost time is one of the reasons that we need habilitation for children. Ya, untuk menebus waktu yang hilang ini, itulah yang diperlukan, yaitu intervensi terhadap anak ini. Our auditory verbal strategies and techniques are like a rocket underneath the child to help them catch up on that lost time. Ya. Dengan kita menerapkan strategi-strategi atau teknik FET yang akan membuat seperti roket bagi si anaknya untuk mengejar ketertinggalannya. Let's have a look at hearing age. Sekarang kita lihat usia pendengaran. So hearing age is the time since the child received optimal access to sound. Ya. Usia pendengaran adalah waktu sejak anak menerima akses yang optimal ke bunyi. And we don't include hearing aids for a child with who couldn't hear all of the 6 ling sounds. That means the hearing aids are not providing optimal access to sound. Kita tidak menghitung kalau anak tersebut menggunakan ABD tapi tidak bisa mendengar semua 6 bunyi ling dengan ABD-nya. So here we have the example of Rewa, who is 3 years old with a bilateral profound loss. Contohnya, kasusnya anak bernama Rewa, dia berusia 3 tahun dengan gangguan pendengaran sangat berat bilateral. She was fitted with hearing aids at 1, but really they didn't provide her with very good access to sound. Anak ini menggunakan ABD di usia 1 tahun, tapi tidak mendapatkan manfaat dari alat tersebut. She received bilateral cochlear implants when she was 2. Dia menerima implan rumah siput bilateral di usia 2 tahun. So we say her hearing age is 1. Jadi kita menghitung usia pendengarannya adalah 1 tahun. One year, yeah. 1 tahun, ya. So Donna talked to you about cortical reorganization this morning. Tadi pagi Donna sudah menjelaskan tentang reorganisasi kortikal. This is when the parts of the brain begin to reorganize themselves in response to not getting the stimulation. Ya, ini artinya bagian-bagian di dalam otak mengorganisasi ulang karena tidak sesuai dengan fungsinya. So for Rewa, she had 2 years and maybe even that part during pregnancy where her brain was reorganizing itself. Jadi mungkin untuk Rewa, dia selama 2 tahun bagian otak auditorinya tidak difungsikan. So if we think about that in days, it's 730 days of time when the visual and tactile area of the brain were beginning to take over functioning from the auditory cortex. Ya. Untuk lamanya itu kalau dihitung selama 730 hari. Jadi fungsi-fungsi otak yang visual dan lainnya itu mengambil alih fungsi dari syaraf atau otak auditorinya. And this is another reason that rocket of auditory verbal therapy needs to drive that change back to reverse the cortical reorganization. Ya, itulah makanya untuk tadi fungsi roket lewat FET itu bisa mengembalikan fungsi organisasi kortikal dari dalam otak. This is a reminder about those sensitive periods for developing the auditory cortex. Ya, ini adalah penelitian periode sensitif di dalam auditory cortex. So we're going to use the expectations counseling to help set realistic but high expectations for families. Ya, jadi kita harus melakukan konseling sebelum implan untuk menyusun ekspektasi-ekspektasi realistis namun tinggi. We need to do this carefully because if we set those expectations too high, it's unrealistic. Families will be disappointed with their implant.
Kita harus berhati-hati dengan ini karena kalau kita menaruh ekspektasinya terlalu tinggi, takutnya nanti kalau tidak tercapai akan mengecewakan keluarga. If we set the expectations too low, well, families sort of stop trying very hard. Tapi kalau kita menentukan ekspektasinya terlalu rendah, maka orang tuanya mungkin akan tenang-tenang saja atau santai. And we find they don't put as much effort into the intervention, into the rehabilitation as families with high expectations. Dan itu akan mempengaruhi nanti semangatnya, motivasinya saat sesi itu tidak setinggi keluarga lain yang ekspektasinya tinggi. So we'd like to encourage you to use this expectations questionnaire that you will find in the essential steps. Karena itu kami sangat menyarankan Anda menggunakan kuesioner ekspektasi ini saat melakukan konseling sebelum implan. You could do this in a number of ways. You could do it quite formally and have a discussion and record the answers. Ya, Anda bisa melakukannya secara formal, jadi berdiskusi lalu juga mengisi formulirnya. You could give your information as you would pre-implant and then encourage the family to complete the questionnaire at home. Ya, bisa juga Anda menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan, lalu orang tua mengisi kuesionernya di rumah. And then you'd bring it back together to discuss, to make sure that you're both thinking the same things, that your thinking is aligned. Lalu nanti setelah diisi oleh orang tua di rumah, datang lagi dan diskusikan lagi untuk menyamakan persepsi. And it's a good idea to keep a copy of it so that after implant, if something changes or maybe progress is not what you expected, then you can refer to the answers that the family gave to see if their behavior is matching what they wrote pre-implant. Bagus juga untuk memfotokopi atau memiliki salinannya agar nanti setelah menjalani operasi implan, lalu setelah itu ternyata ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi, kita bisa kembali lagi ke kuesioner ekspektasi yang sudah diisi. And it also gives you a chance to listen to the candidate's perspectives, like the woman who I told you about who wanted to use her cochlear implant to listen on the telephone. Ya, dari kuesioner ini juga kita bisa melihat adanya potensi kandidasi seperti yang tadi saya ceritakan tentang wanita yang ingin bercakap-cakap di telepon, jadi dia ingin menggunakan implan. So let's have a look at an activity. Donna, I'm wondering if we've got 15 minutes, whether that's enough to do your activity with the case studies or whether we should discuss these two questions. What are your thoughts? Oh, microphone, Donna? I think it is enough time. Yes, I think so too. Anyway. Yeah, let's do that. So rather than the two questions in this topic, Donna's prepared a case study, which will be a much more practical way of using the expectations questionnaire. So over to you, Donna. Ya, silakan, Donna. Okay. I'm going to share the screen. Sorry, Yana, you haven't seen this before, but we're going to need you to interpret it for us. It's okay. Okay, so this is a case study of a child. I think it might be easiest, Yana, if you just read through it. Okay. Donna, do you want to... Okay. The slideshow? Yes. The slideshow presentation. Yeah. Thank you, Yana, for interpreting me doing that. Yes. Slideshow, oke. Jadi ada kasus anaknya namanya A, inisialnya laki-laki, usia kronologisnya 14 bulan, lalu dia menunjukkan senyum sosial di usia 1 bulan. So I read it in Indonesian, right? Yes. Oh, yep, oke. Lalu dia bisa berjalan di usia 11 bulan. Lalu dia menggunakan beberapa vokalisasi, tapi belum ada kata-kata yang keluar. Kemudian keterampilan-keterampilan praverbalnya bagus, ya, untuk perhatian bersamanya dan juga menunjuk untuk berkomentar atau meminta sesuatu. Lalu juga orang tua mengikuti semua sesi terapi dan audiologi. Super.
Yeah. Now we're going to look at the expectations questionnaire, particularly questions 1, 6, 9, and 15. Sekarang kita lihat kuesioner ekspektasi, khususnya di nomor 1, 6, 9, dan 15. So I think Rebecca has that questionnaire there. Is that right, Rebecca? Rebecca sudah punya kuesionernya. You will also find it in the early pages of the essential steps. Ya, bisa ditemukan di dokumen langkah-langkah esensial di halaman-halaman awal. Because I won't be able to put all 3 pages up. Iya, mungkin tidak bisa dilihat di layar ketiga halaman tersebut. Ya, ini. So from Let's just page look at- 7. So let's Oh, you just want look to at just one? Yeah. Okay. Kita lihat pertanyaan nomor 1. Okay, so the first one we're going to look at is question number 1. Yang kita lihat adalah pertanyaan nomor 1. Perlu menggunakan alat keluar sepanjang waktu terjaga. Which says, just a minute, which says, It says need to wear the Yeah, the external external- device. sorry, you can read it in Indonesian, thanks, Yana. Yes. Pertanyaan nomor 1, anak saya akan perlu menggunakan alat luar sepanjang waktu terjaga. And you can see that we have 5 different options to circle. Bisa dilihat ada 5 pilihan jawaban yang bisa dilingkari. From true through to false. Ya, mulai dari benar sampai salah. So what do you think we should circle for this child? Menurut Anda, mana yang harus kita lingkari untuk anak ini? Give me a thumbs up if you have an answer. Silakan jawab pakai jempolnya dulu. Murni, you have an answer? Bu Murni punya jawabannya? Ya. Silakan. Can you tell us, turn your video and Yeah. tell us what you think? Kameranya dinyalakan saja, Bu. Mic-nya juga. Jawabannya apa? Mic-nya? Jawabannya benar, karena dengan menggunakan sepanjang dia terjaga atau matanya terbuka seperti tadi dijelaskan, disitulah alatnya akan berfungsi untuk mengembangkan ke otak. Yeah. The answer is true because it needs to be on all awake hours, so the brain will process or working. Yeah. Good job. And you can see that when you do this together with a parent, it gives you the chance to have the conversation about that, just as you did with me now. So that's one of the purposes of this questionnaire, is to start the conversation with the parents. Ya, jadi seperti yang tadi Bu Murni lakukan kepada kita, kita bisa berdiskusi dengan orang tua untuk membahas satu pertanyaan lebih lanjut. Okay, let's move to question number 6. Sekarang Thanks. kita lihat pertanyaan nomor 6. And if you could read, so to develop spoken language. Ya, jadi pertanyaannya, anak saya akan mengembangkan bahasa lisan. So remember, we're thinking about our case study of the child that we just saw, who is, so have a 11 months. think we should circle for this answer. Ya, jadi dari kasus anak yang tadi, kira-kira jawabannya apa? Mana yang kita lingkari Give me a jawabannya? thumbs up if you have a thought. Kasih jempolnya, kalau ada yang mau jawab. Ada yang mau menjawab? I know it's late in the day. Saya tahu ini sudah siang. What do you think? If we give this child a cochlear implant, will they develop spoken language? Menurut Anda bagaimana kalau anak ini akan menggunakan implan? Apakah dia akan mengembangkan bahasa lisan? Bagaimana? Oke, Murni. Do we have anybody who's not Murni just because you answered? Ada lagi selain Bu Murni karena udah jawab tadi ya. Oh, Bu Yani.
elders had to leave. That's okay. Yani? Thanks. Bu Murni atau Oh, Bu Yani. Ya, silakan Bu Yani. oke. Jadi kita perlu membicarakan kembali bahwa tujuan menggunakan implan kan adalah untuk bisa mengembangkan bahasa lisan. So Ya. we have to discuss about the purpose of using implant. Ya, jadi ini jawabannya adalah benar bahwa dengan menggunakan implan ini kita akan berusaha mengembangkan kemampuan bahasa anak. So the answer is true because we want to develop the child's listening and spoken language. So we need to be thinking now of the difference between what we hope for, and you're right, why we provide the implant. But this question is, will this child A, will they develop spoken language? Will that child develop spoken language? Jadi harus dipikirkan bahwa ya kita memiliki harapan terhadap penggunaan implan ke anak ini, tapi yang dijadikan pertanyaan adalah apakah anak ini akan mengembangkan bahasa lisannya nanti ke depannya. Oke. Kalau kayak gitu berarti kita bisa memberikan gambaran bahwa suatu saat ntar memang anaknya akan bisa mengembangkan kemampuan bahasa lisan, tapi semuanya butuh proses, tidak instan. So, in that case, I will say that the answer is true, but we have to look at the progress as well. Ya, Bu Yuni. So we don't want to circle true. This is because we cannot 100% guarantee that this child will develop spoken language. Oh, jadi kita tidak melingkari jawaban yang benar karena kita tidak 100% yakin bisa menjamin bahwa anak ini bisa mengembangkan bahasa lisannya. You are right, Yani. This is why we are providing the implant, but we cannot say 100% that this one child will develop spoken language. We can't absolutely guarantee that. Ya, benar tadi Bu Yani. Jadi tujuan utamanya adalah tertingginya anak bisa mengembangkan bahasa lisan dengan implannya, tapi kita tidak bisa 100% yakin bahwa anak akan mengembangkan bahasa lisannya. I think you're right. I think it's very, very likely. Ya, sepertinya memang kemungkinan besar seperti itu. She has a lot of things going for her. She's quite young. She's got good communication already. But it's very early. Ya, kalau dilihat dari datanya tadi sih sepertinya potensial sekali ya. Sangat-sangat berpeluang tinggi, tapi kita tidak tahu ya. So we cannot say true. Jadi jangan kita jawab benar. We can, however, guarantee that this child will not develop spoken language if they don't get an implant. Ya, kita bisa memastikannya dia tidak bisa mengembangkan bahasa lisan kalau dia tidak menggunakan implan. Which I think is how you were thinking of it. Ya, sepertinya begitu cara berpikir Anda ya. Ya, noted. Yeah. So we would circle around about likely. Ya, jadi kita lingkari yang sepertinya iya. Remember too that when children are implanted very early, it can be that there is some other disability that we don't know about yet. Ya, jadi kalau anak yang menggunakan implan di usia dini, mungkin saja ada hal-hal yang belum kita ketahui yang menjadi gangguan penyerta. Okay, let's quickly look at question number 9. Sekarang kita lihat pertanyaan nomor 9. Is this child going to be able to understand in background noise? Yaitu pertanyaannya, apakah anak akan memahami ucapan orang-orang di dekatnya ketika ada suara bising di sekitarnya? What do you think we should mark here? Give me a thumbs up. Menurut Anda jawabannya apa nih? Silakan berikan jempolnya yang mau menjawab.
Murni said, it's unlikely. Murni, turn your camera on and tell us what you were thinking about when you wrote that. Silakan Bu Murni, nyalakan kamera dan jelaskan alasannya. Anak akan sepertinya tidak, karena apabila ada suara bising akan mengganggu atau merusak apa tadi waktu ada pelajaran alatnya untuk mendengar suara yang dekat-dekat anak tersebut gitu, atau suara orang-orang yang terdekat dengan anak. Mungkin antara kebisingan dengan suara yang ada di sekitar bisa mengganggu proses ucapan yang didengar anak tersebut. So in the noisy situation, it's probably the child won't understand the speech of the people surround her because of the noise. So it will disturb the clarity. So 2 things to know here. First of all, if a child has 1 implant, it will be much harder. If they have 2 implants, it will still be more difficult than for those of us with normal hearing, but 2 implants does make it easier. Ya, jika misalnya anaknya gangguan pendengarannya di 2 telinga, tapi hanya memakai 1 alat, itu akan lebih sulit buat dia. Tapi kalau anaknya memakai 2 alat, itu akan lebih baik untuk dia. So 2 implants helps in background noise. Ya, jadi kalau menggunakan 2 implannya itu akan membantu untuk mendengar di situasi bising. However, listening in background noise is always more difficult for someone who uses hearing technology of any kind, hearing aid, cochlear implant, whatever. It's always more difficult for those people in background noise. Tapi memang untuk pengguna alat pendengaran apapun, baik itu ABD maupun implan, akan selalu mengalami kesulitan jika mendengar di situasi yang bising. You can see how this questionnaire gives us the chance to discuss these things with parents. Anda bisa lihat dari pertanyaan kuesioner ini, kita bisa mendiskusikan atau membahas lebih lanjut tentang pertanyaan tersebut. And our very last question for you after 3 long days, what about number 15? Setelah 3 hari yang panjang ini, ya pertanyaan terakhir nomor 15. Thanks, Rebecca. Will this child have normal hearing? Apakah anak ini akan memiliki pendengaran normal? Berikan jempol yang mau jawab. What do you think? Bagaimana menurut Anda? Oh, Rina, thank you. Rina, silakan. Tidak, tapi mendekati ya. Oh, Coba. so the answer is no, but we can say that almost normal, but not normal. Yes, what I like to say is, so first of all, you're absolutely right. The answer is false, no. Ya, jadi Anda benar, jawabannya adalah salah, tidak benar. I like to say that it does, however, provide us a lot of hearing, and that in 2020, our Medell engineers are working very hard to give us the best signal through the cochlear implant that they can. Ya, jadi kita memang melalui implan akan memberikan pengalaman mendengar yang banyak, dan sampai tahun 2020 khususnya teknologi Medell akan berusaha memberikan hasil yang terbaik untuk pengalaman mendengar seseorang. Rebecca and I have been lucky enough to meet some of the engineers who work on our devices, and it is their life's work to make these implants as good as they can. But at the moment, it's not quite normal. Ya, Donna dan Rebecca sangat beruntung bisa menemui secara langsung para teknisi yang menciptakan atau mengembangkan alat pendengaran, ya, tapi belum sempurna seperti pendengaran normal. Okay, so I hope that helps you see how you can use that questionnaire
to counsel parents before they go ahead with a cochlear implant for their child. You can also use it at the start of a therapy program. Ya, jadi Anda bisa manfaatkan kuesioner ini sebelum seorang pasien menjalani operasi implan dan juga mungkin di sesi pertama dari sesi FVT Anda. Okay, so that brings us to the end of our third fabulous day of training. Baiklah, itulah akhir dari training 3 hari yang sangat menakjubkan. Now, I know that you didn't get to give us all of your answers for the activities for the auditory goals that I did with you first in the first presentation. Ya, saya tahu tadi kita belum membahas semua jawaban ya tentang target yang sudah dibuat. So instead, I wonder if you would like to email those to the contact that you have at RSI, and then we can look at them over the next 2 weeks. We would love to hear what you came up with. So if you would like to get some feedback on your ideas, please email those into us and we'll look at them together. Ya. Tapi silakan kalau Anda ingin mendapatkan feedback tentang target-target yang sudah dibuat tadi, silakan dikirimkan melalui RSI. It's not compulsory to do that, but you can if you want to. Ya, tidak wajib, cuman silakan kalau ingin bertanya atau mendapatkan feedback, silakan. Okay, well, I think then we will close our first session, and thank you all for participating so positively and enthusiastically. Baik, sudah diakhiri ya bagian pertama dari sesi 1. Terima kasih atas semangatnya, atas partisipasinya selama training ini. And I'm kind of glad that we've got 2 weeks now, or at least a week off, to consolidate all of that learning. Dan saya senang kita punya waktu 2 minggu ya untuk menyerap dulu informasi yang sudah didapat selama 3 hari ini. So any questions? Yeah. Any questions, please email them in. Ya, kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk kirim email. Okay, so I'll say goodbye, stay safe, stay well, and we'll see you in 2 weeks. Ya, saya ucapkan Cameras sampai on, jumpa. Ya, sampai jumpa, tetap sehat. Nyalakan kamera dan kamera silakan. 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 Okay, goodbye everyone. Dadah. Dadah. See you.